گڈ مارننگ فرام گنگا چوٹی آزاد کشمیر. اور کل رات کو ہم لوگوں نے یہاں پر کیمپ کر لیا تھا اور ابھی ہم لوگ صبح یہاں پہ چائے شائے بنا رہے ہیں. اور ساری رات تقریباً 2-3 گھنٹے کو چھوڑ کے بارش ہوتی رہی ہے اور بڑی زبردست بارش تھی. کچھ کیمپ میں پانی بھی آیا تھوڑا بہت, لیکن اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے. اب ہم لوگ فٹ ہیں. صبح دھوپ نکلی تھی لیکن ابھی اس ٹائم بادل ہیں. لیں جی, ڈے 4 پیکنگ شیکنگ ہو گئی ہے. ہائیک سٹارٹ کر دیا. اب ہم نے کل بارش کی وجہ سے ہمیں رستے میں کیمپ لگانا پڑا تھا. آج جو ہے ہم انشاءاللہ سدن گلی پہنچ جائیں گے. ڈائریکٹ گنگا چوٹی نہیں اسٹے کریں گے آج ہم. یہاں سے نکل پڑے. یہ ہمارے جانور, یہ وہ جگہ جہاں پہ ہم نے کیمپ کیا تھا. بکروال بیٹھے ہیں. ابھی کیمپ وغیرہ بند کرنے کے بعد اور گھوڑوں پہ سامان لادنے کے بعد ہم یہ ادھر سے نکل چکے ہیں جی. اور آج ہمارا ارادہ ہے کہ ہم جائیں گے تقریباً سدن گلی تک انشاءاللہ تعالی. یہ نیچے سے سارا ہم پہاڑ چڑھ کے اوپر آ گئے ہیں. یہ چیک کریں, وہ جانور ہمارے آگے چلے گئے. بہت زیادہ ہائیک ہے, سٹیپ ہے, بالکل مشکل ہے تھوڑی سی. دیکھ تھوڑا سا رہ گیا بس آگے. یہ میرے خیال میں اوپر یہ میدان آ جائے گا. اس کے بعد آگے ہم نے یہاں سے لیفٹ ہو جانا ہے اس سائڈ کو, پہاڑ کے اوپر. سکندر بھائی کیا ہوا؟ ہونا کیا ہے یار, پانی ہمارے پاس ختم ہوا پڑا ہے. سانس والی جو بس ہو گئی ہے. بغیر ناشتہ کیے ناشتہ ہم نے کیا نہیں. ایکسٹریم قسم کی سٹیپ چڑھائی ہے. شکر ہے ہمارے کھوتے چڑھ گئے. ہماری تو خیر. قدیر بھائی نے میرا بیگ بھی اٹھایا اور ساتھ سولر چارجنگ چل رہی ہے ان کی. یار پانی ہے, اس چیز کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. ابھی ناشتہ نہیں کیا اور چلتے ہی جا رہے ہیں انشاءاللہ. بس اب یہ ہے کہ اوپر جا کے گنگا چوٹی گراؤنڈ سے ہمیں ناشتہ مل جائے. اور وہ کچھ ہمارے پاس چیزیں تھیں وہ ہم کھا چکے ہیں, لیکن ان سے کچھ بن نہیں رہا. دل کر رہا ہے نان چنے پائے ایسی چیزیں کھانے کو. امید کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ نہ بھی ملے لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ مل جائے گا. آپ یہاں پہ آپ کو کیا دل کر رہا ہے کھانے کو؟ کچھ بھی مل جائے. وہ دیکھیں, اچھا وہ دکھائیں نیچے. ہم وہاں سے آ رہے ہیں ابھی. وہ سامنے کیمپ نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. اسٹیپ پہاڑ ہے. اوہ واقعی کیمپ یار کافی چڑھائی کر کے کافی چڑھائی ہے. یہ دیکھیں جی سامنے گنگا چوٹی کے کیمپس نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ وہ مین روڈ ہے جو سدن گلی سے آتی ہے, کارپیٹڈ روڈ. ہم قریب ہی ہیں, اب زیادہ دور نہیں ہے. یہاں سے چڑھائی نہیں ہے, اترائی ہوگی ان کیمپس تک. پھر آج اگر ہم کل رات وہاں پہنچ جاتے تو ہم نے کل وہاں پہ کیمپنگ کرنی تھی. بارش کی وجہ سے ہمیں نیچے کیمپ کرنا پڑا اور آدھے لوگوں کو دوسری سائڈ پہ کرنا پڑا. آج انشاءاللہ ہم سدن گلی جائیں گے. کل کا ریسٹ ڈے ہوگا, وہیں پہ 2 دن گزاریں گے. اب چلتے ہیں آگے دوسرے لوگوں کے پاس, پھر انشاءاللہ آگے نکلتے ہیں. اچھا جی, یہ ابھی سامنے آپ کو میں جگہ دکھاتا ہوں. یہاں پر پہنچنا تھا رات کو لیکن نہیں پہنچ سکے, لیکن اب صبح ٹائم ہم پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ سدن گلی کی طرف ہم لوگ آج جائیں گے. یہ وہ جگہ تھی. وعلیکم السلام سر, کیا حال چال ہے؟ آپ بچھڑ گئے نا, پھر دیکھ لیں. آپ نے ہم سے خود الگ ہو گئے. آپ ہم سے خود الگ ہو گئے. بس وہ نا بارش سٹارٹ ہو گئی تھی اور یقین کریں جب تک بچوں کو پش کر کے نا عتیب بیچارہ نیچے سے جنریٹر اٹھا کے لایا. بس پش کر کے بس ہو گئی تھی. ہم نے کہا یار ادھر ہی کیمپ کرو. ہم لوگوں کے لیے اتنے پریشان کہ اتنی بارش میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے. ہمارے تو میرے اور سکندر بھائی کے کیمپ میں تو پانی آ گیا تھا.
ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਦੀਰ ਭਾਈ, शकील साहब, ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੈਂਪ थैंक यू सर। कैसी रात गुजरी सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी। हमने भी सर ये मस्जिद में गुजारी है रात। मुझे पता लग गया था। इन लोगों ने बड़ी सपोर्ट की है, ये माशाल्लाह, ये खास तौर पे अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत ज़्यादा सपोर्ट, ऐसी सपोर्ट की कि घर की तरह की है। अच्छा। उन्होंने अपने घर के अंदर बिठाया है जो कोई नहीं बिठाता, ये सच बात। क्या नाम है सर आपका? अतीकुर रहमान मेरा नाम। ठीक हो गया सर। वो जब रात के 12-1 बजे उस समय चंगी टिका, उसके बाद वो शुरू हुई, बिजली बहुत कड़क रही थी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, यकीन करें। और ये इस पे ऐसी लग रही थी धड़ाधड़ के, पता नहीं इतनी तेज तूफानी बारिश, यकीन करें सर। नीचे जाके ऊपर पड़ गए। ओए वैसे हमारे साथ भी कदीर ने सेम किया है, हमें नीचे उठाया। ये था लेकिन मैं हर मोड़ पे रुक रहा था। आप एक मोड़ से दोनों चीजें करते हैं। जब आप नीचे उतरे, अगर कोई नीचे जाता तो आपको नजर आता है। आपको घर में सुकून नहीं आता है? क्या पहाड़ों में क्या बात लेने जब तक पसीना नहीं आता, पाँव में खलियां नहीं पड़ती, जिस्म थकावट में नहीं आता, मजा ही नहीं आता। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, पानी शानी पीने के बाद, बाकी लोग भी हमारे यहीं पे थे, वो भी अब हमारे साथ हैं। अब यहाँ से इकट्ठे निकलते हैं आगे गंगा चोटी की तरफ, वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, नाश्ता मेरे ख्याल में वहीं पे करेंगे जाके गंगा चोटी पे, फिर इंशाल्लाह वहाँ से सीधा सुदन गली निकलेंगे। अब यहाँ से निकलते हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पे रात इन लोगों ने स्टे किया था, हम लोगों ने नीचे कैंप लगाए थे। अब यहाँ से निकलते हैं। जी शकील साहब। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, यहाँ से गुजरी है रात माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तीसरी रात है, मस्जिद में ही गुजरी है। और यहाँ पे मस्जिदों का सिस्टम ही ऐसा है कि वहाँ पे मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया होता है। ये मुसाफिर खाने बेसिकली बनाए होते हैं उन्होंने, बेसिकली दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं ये। इस्लाम में यही था ना पहले, हाँ जी, मुसाफिर जितने भी थे वो मस्जिदों में आगे इसमें उन्होंने हाँ जी ये लाफ वगैरह नीचे बिछाने के लिए हर चीज़ बंदोबस्त है सर। सही है। हाँ बेहतरीन है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। वैसे भी लोग बहुत कोऑपरेटिव थे ये, उन्होंने हमें रात का खाना भी दिया, सुबह नाश्ता भी दिया। मेहमान नवाज है मेहमान बेसिकली। नवाज, इसमें कोई शक नहीं सर जी। ये तो ये उसके बाद सुदन गली के लिए निकलेंगे, वहाँ पे जाके आज रेस्ट डे भी है हमारा, कल भी कपड़े वगैरह धोएंगे अपने, क्योंकि रेस्ट डे पे कपड़े वगैरह धोएंगे जो यूज़ हो चुके हैं, और थोड़ा सा रेस्ट भी करेंगे। काफ़ी ये 2-3 दिन हेक्टिक रहे हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा हाइक की है हमने। इंशाल्लाह आगे 2 दिन रेस्ट होगा, फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पैच 2 है। हमारा फर्स्ट पैच यहाँ पे एंड होना है गंगा चोटी सुदन गली पे। ये देखें जी, गंगा चोटी के मैदान में हम पहुँच गए। ये नीचे मैदान है, रश काफ़ी है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, फैमिलीज़ और ट्रिप्स वगैरह आए हुए हैं मेरे ख्याल में यहाँ पे। ये चेक करें जी, यार अजीब बंदे हमारे जो खच्चर वगैरह हैं वो भी बस पहुँच गए होंगे, वो मेरे ख्याल में बैक साइड से आएंगे। ये रोड स्टार्ट हो रही है, ये सामने से, यहाँ से ये रोड वो जाती है नीचे सीधी सुदन गली उतरती है। ये देखिए जी गंगा चोटी के मेडोज चेक करें माशाल्लाह। भी इधर ये यहाँ पे होटल्स हैं, और यहाँ पे सही तरह सुबह नाश्ता तो नहीं कर सके थे, तो अब देखते हैं यहाँ पे नाश्ता करते हैं। यहाँ पर बैठे हैं और ये हम इधर नाश्ते के लिए रुके थे। ये जी अभी हम खाना खाने लगे हैं, ये ऑमलेट बनवाया है यहाँ से। आपने उस बच्ची को पैसे क्यों? अच्छा जी, इस टाइम हमारे पास ये टूरिस्ट पुलिस आई है, और ये हमें मेरा ख्याल है आगे तक जो है ना वो एस्कॉर्ट करेंगे या हमारे साथ रहेंगे, तो इनसे पूछते हैं, इनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करते। जी सर, क्या नाम है आपका? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्करनैन अदर है फ्रॉम टूरिस्ट पुलिस आज़ाद कश्मीर। तो ये कदीर गिलानी साहब को वेलकम करने के लिए हम इस टाइम गंगा चोटी पे आए थे। सुबह से हम इनको सर्च कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इनको हम देख रहे थे, काफ़ी उताब तक हम गए, तो आखिरकार हमें मिल गए। तो काफ़ी ढूंढने के बाद मिले, तो बड़ी खुशी हुई है इनसे मिल के। अभी हम इनके साथ हाइक करेंगे नीचे सुदन गली तक, शाम तक इंशाल्लाह इनके साथ हैं। हमारा पहले हमें ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर प्रॉब्लम तो काफ़ी पेश आई है, इसलिए कि नेटवर्क न होने की वजह से हम नीचे से आते हुए सुबह तकरीबन 9-10 बजे इनसे कांटेक्ट में थे, लगातार राब्ते में, लेकिन वो राब्ता हो नहीं पा रहा था नेटवर्क की वजह से। आखिरकार हम पूछते हर एक घोड़े वाले, हर एक ढाबे वाले से पूछते आखिर यहाँ पे पहुँचे, और बड़ी खुशी हुई है इनसे मिलके। अभी हम नीचे तक मुकम्मल शाम तक इनके साथ हैं, आपके साथ। बहुत शुक्रिया। ये जी अभी जो है हम सुदन गली वाले रोड से नीचे जा रहे हैं, लेकिन हमने क्योंकि हाइकिंग करनी थी तो हम हाइक करके ही नीचे जा रहे हैं। और इस
طرح کا رستہ ہے. یہ جی ابھی 10 کلومیٹر کا ٹریک تھا اور تقریباً آدھا کر لیا. یہ ابھی جی اسی روڈ پہ سودن گلی والے روڈ پہ ہم لوگ پیدل جا رہے ہیں. ایک دو دفعہ لوگوں نے پوچھا کیا نیچے جانا ہے آپ نے, نہیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں نہیں جانا, ہمارا ہائیکنگ ٹور ہے روڈ سے, تو ابھی ہم شارٹ کٹ لے رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ گنگا چوٹی سے نیچے کا راستہ ہے, شارٹ کٹ کیا راستے سے نہیں آئے, اوپر سے آئیں پورا ٹریک ہے جی, بہت خوبصورت ٹریک ہے. اور بس یہی خوبصورتی دیکھنے کے لیے ہم کشمیر جو ہے آئے بھائی. ہمارا نام ہوئے ٹریولر, سر سے پھرا ہوا ہوں, ہمارا سمجھ نہیں آتا, کبھی کہیں جنگل میں گھومتا ہوں, کبھی کہیں جنگل میں گھومتا ہوں. ہم کا لوگ پاگل سمجھتے ہوں, اور واقعی میں آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے ہم تھوڑا کھسکا ہوا ہوں. ہاں جی یار صاحب. جی منیب بھائی, کیا صورت حال ہے؟ زبردست صورت حال ہے. ابھی ہم چلے تھے گھوڑا نلی سے, نہیں گنگا چوٹی سے. گنگا چوٹی کے بیک سے ہم جو رستہ تھا گھوڑا نلی والا, اچھا 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 وہ ہم نے لیا تھا, اور وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم گنگا چوٹی کے سائڈ سے گھومتے. ہاں جی کبیر بھائی پہنچ گئے آپ, ٹھیک سے پہنچ گئے. میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ ہم یہ سودن گلی کے ٹورسٹ لاج میں آ گئے, اور کل رات کے بعد یہ ایک جنت نما جگہ ہے. اور کل کیونکہ ہم لوگ کیمپ کر رہے تھے اور کیمپنگ تھوڑی سی ٹف تھی, رات کو بارش بھی ہوتی رہی, تھوڑا بہت پانی بھی آیا کیمپ کے اندر. لیکن اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں پہ امید ہے 3-4 دن کی ہماری تھکان ہے وہ یہاں پہ ہم دور کریں گے انشاءاللہ. کل کا ریسٹ ڈے ہے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں سے ہم لوگ یہاں سے آگے نکلیں گے. یہ جی ہمارا ڈے 4 رات ہو گئی ہے. ہم نے آج کشمیر ان ہوٹل میں جو ہے وہ اسٹے کیا ہے. بیسیکلی یہ ان کی طرف سے اسٹے تھا ہمارا اسپانسرڈ, تو آج رات ہم یہیں پہ, کل بھی ہو سکتا ہے ہم یہیں پہ ہی ہوں. یہ آپ سامنے چیک کریں سب نے کیسے ہر چیز چارجنگ پہ لگائی ہے, کیونکہ پھر آگے 2-3 دن ہمیں لائٹ نہیں ملے گی. جنریٹر تو ویسے ہمارے پاس ہے, بٹ یہ ہے کہ بہتر ہے کہ ہم اپنے پاور بینک وغیرہ سب کچھ چارج کر لیں. اب ٹائم کافی ہو گیا, سونے کا ٹائم ہو گیا, اب سوتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں. کل کے دن انشاءاللہ ایک ایونٹ ہوگا, مانی بھائی اور MTBC والے وہ آئیں گے یہاں پہ, کچھ اور لوگ بھی ہوں گے. ایک ایونٹ ہوگا انشاءاللہ کل یہاں پہ نا, تو کل کا ریسٹ ڈے ہے ہمارا. آج کا دن یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ. نیا دن, نیا ایڈونچر, نیا ٹارگیٹ انشاءاللہ. کل تک کے لیے اللہ حافظ, کل ملتے ہیں انشاءاللہ.